Krecek doma guys, daging kambing Daging guys. kambing guys, mantap. Ada apa lagi guys? Ini ada lalapnya nih, Beluntas. meluntas. Ini ada roai. Itu ada apa namanya? Ini ada takokak guys, Wow. kayak lenca gitu tapi ini takokak. Ada Mantap. juga lenca sedikit. Ya, kerupuk. Dan sambal juga uhui beledag. Ini ada jeruknya. Betul. Oke, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Alhamdulillah. Mantap. Guys, mari makan guys. Ini kita ambil kerupuk. Hai guys, kita makan. Jeruknya ini. Kita inihin guys. Wow. Wow. Mantap. Wow. Saya sedikit. Oke, kita makan langsung. Bismillahirrahmanirrahim.